Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on The Remnant's Call. Now let's get to the Remnant's Call. End time prophecy news. Da 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 da. Next slide. Going on to Israel news this week. En las noticias de Israel en esa semana. All right. Speaking of Paleo Hebrew. Y hablando de paleohebreo. They found a 800-year-old limestone column. Ellos encontraron una columna de 1800 años in the Galilee. En el lugar de they were Galilea, doing a dig of an old temple. En Galilea, donde se estuvo viendo un antiguo templo. That tells of the dedication of a Hebrew temple up in the Galilee. Que habla sobre la dedicación de un templo hebreo en Galilea. So once again, that proves that Israel has been in the land for over 1,800 years. Eso demuestra una vez más que Israel estuvo allá en la tierra unos 1800 años atrás. Going on to the next slide. There is our good president, Donald J. Trump. Ahí está nuestro Amén. Ahí está nuestro buen presidente, Donald A. Trump. He gave his first speech to Congress this past week, which was very good. Él dio el primer discurso en el Congreso en esa semana. But he started his speech out. Pero él comenzó su discurso with "We are ending Black History Month." Terminando nuestro mes negro. And we have a lot of anti-Semitism going on right now. Y está ocurriendo mucho antisemitismo en estos momentos. All forms of hate and evil are condemned by this government. Todas esas cosas, toda esa forma de odio se es condenada por este gobierno. That was how he started his speech off with condemning anti-Semitism. All right, Don. Y así comenzó su discurso condenando todo acto de antisemitismo. Going on to the next slide. Somebody else is doing what we're doing right now. Y alguien más está haciendo lo que estamos haciendo ahora. A Jewish organization called Breaking Israel News, or BIN, otra organización de Israel que se llama Breaking Israel News, is now going to be doing scripture with the news stories. Ellos van a estar haciendo We were first. Ellos estarán haciendo las noticias también comparándola con las escrituras. I get a lot of our stories from Breaking Israel News. It's a very good website. Es una buena página y nosotros también tomamos noticias de ellos. They are not Messianic. Ellos no son mesiánicos. They are Jewish. Son judíos. Next news story. Hamas fired some rockets into Israel this week. Y Hamas estaba lanzando misiles a Israel esta semana. So Israel returned fire and blew them up. Así que Israel le devolvió el mensaje y le mandó misiles. Look at you, you're dead now. Estuvo volando parte de esas personas de Hamas. Next news story. Terrorist sneaks into an outpost. La próxima historia es esta. Las terroristas They broke. Se infiltraron en el. So the guy heard some noise outside. Así que las personas escucharon ruidos desde afuera. And he sees this Muslim Palestinian with two knives. Y vieron a dos palestinos con cuchillos. He lightly stabs the Palestinian lightly stabs the Jew. Y el palestino apuñaló al judío. So the Jew runs into his house. Así que el judío corrió a casa. And the Muslim follows him. Y el musulmán le cayó atrás. The Jew gets his nice gun. Y el judío tomó su arma. And decides to tell him to stop. Y le dijo que se detuviera. With a few bullets. Con algunos tiros. In his chest. En su pecho. Unfortunately, desafortunadamente, the Palestinian has now met God.
Desafortunadamente ahora el palestino ya se ha encontrado con I el Señor. don't believe that meeting went too well since God is a Jew. Y no creo que esa reunión entre el palestino y Dios le fue muy bien porque Dios es judío. We highly recommend Realmente les recomendamos that all you follow the second amendment and the second commandment too. amén. Les recomendamos a todos que sigan la segunda enmienda también, el segundo We mandamiento. highly recommend you arming yourselves. Les recomendamos fuertemente que se armen. And you can support our friends who are Messianic Jews, Y puede soportar ayudar a nuestros judíos and you mesiánicos. can go to their website, leadchunkers.com. They sell, and you can help Jews sell weapons. Y ellos venden armas a judíos también y mesiánicos. Leadchunkers.com. Se llama leadjunkers.com. Talk to Rodney. Rodney! Yo, Rodney. Puedes comunicarte con Rodney. Rodney, get no respect. Okay? So the Muslim Palestinian went to go meet the Jewish Messiah. El musulmán palestino fue a reunirse con nuestro Señor, que es judío. Okay? Let's look at anti-Semitism and why you might want to protect yourself. Noticia de antisemitismo, veremos por qué debes de protegerte. First anti-Semitism story. Y esta primera historia de antisemitismo, There you see lovely Muslim Palestinian children. ahí puedes ver unos niños hermosos palestinos. They're being taught in school how to stamp on Israeli flags. Ellos se les ha enseñado en escuela de cómo apuñalar incluso las In their las kindergarten banderas. classes, they teach how to stab. En su clase de preprimario le enseñan cómo apuñalar. Okay? That's what they're teaching in their school system. Eso es lo que ellos les enseñan en su sistema educativo. Going on to the next anti-Semitic story. There's been a lot of anti-Semitism going on here in America. Hay mucho antisemitismo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. In Indiana this week, En esta semana en Indiana gunfire was fired into a synagogue. se estuvo oyendo un tiroteo en una sinagoga. Don't worry, here at Beth Goyim we can return fire. No te preocupes, aquí en Beth te podemos devolver ese fuego. We are prepared, if you understand my meaning. Y estamos separados, si puedes entender. lo So que don't estoy be, remember there is a God in heaven. Recuerden que ahí está Dios que está en el cielo. And he also tells us to be ready. Él también nos ha dicho a nosotros que estemos listos. Also, what happened a few days ago in Philadelphia. También lo que ocurrió hace 2 días en Filadelfia. Remember last week it happened in St. Louis, Missouri? Recuerden que la semana pasada ocurrió en That San they Luis, knocked over Missouri, they knocked over all the Jewish headstones? donde estuvieron tumbando todas las lápidas en los cementerios judíos. Well, they did it in Philadelphia this week. Ellos hicieron lo mismo en Filadelfia en esa semana. And the police don't know if it's a hate crime. Y la policía todavía no sabe si es un crimen de odio. Stop smoking pot there, officer. It's a hate crime. Oficiales, detente de fumar marihuana, sí es un crimen de No odio. fumar marijuana. End time prophecy news. Noticias de arrancado los encabezados. Okay, get ready for some interesting stuff. Prepárate para algo interesante. In John 17, verse 14, En Juan 17:14, the Lord said He gives us His word and people hated us for following the word. el Señor dijo que Él nos ha dado su palabra y las personas no iban a odiar por seguir su palabra. In the first news story, En esta historia, I would love to work with these people. me gustaría trabajar con estas personas. 5 Chinese Christians 5 chinos cristianos are going to jail or in jail now van a la cárcel o están en la cárcel for ya, handing out devotionals. por estar dirigiendo devocionales. One person went to, they were sentenced. The Eh, pastor went to jail for 7 years un pastor está yendo a la cárcel por 7 años for handing out tracts. por estar dando tratados en la calle. Another person went to jail for 5 years, Otra persona va a la cárcel por 5 años and another went to jail for 3 years. y otra por 3 años. All because they were witnessing for our Messiah. Todo porque ellos eran testificando del Mesías. Ask yourself what you did for God this week. Pregúntate qué hiciste en esa semana para Did you el sit on your Señor. fat butts all week and do nothing for God? Te sentaste tú en tu trasero toda esta semana y no These are hiciste the nada kind of para people Dios. I want to work with. Este es el tipo de personas que me gustaría A trabajar. heart for the gospel. Que tenían un corazón fuerte por They por knew el by evangelio. doing this they could possibly go to jail, and they did. Ellos sabían que por hacer esto iban a la cárcel y lo hicieron. And their jails ain't like our jails. Y sus prisiones no son como las nuestras. You don't get air conditioning and heats. No recibes ni aire acondicionado ni calefacción. Their jails are awful. Sus
prisiones son terribles, sí, horribles. Going on to the next slide. There's another person I'd like to work with. Hay otra persona que también me gustaría trabajar con. The man on the left is a pastor. La persona a la izquierda de la fotografía es un He's pastor. going to jail in England Él está yendo a una prisión en Inglaterra for saying that Yeshua, or he said Jesus, por decir que Yeshua, él utiliza is Jesús, the only way into heaven. es el único camino al cielo. And the British government Y el gobernador prosecuted británico him for saying that cannot be true. lo persiguió diciéndole que eso no es real. Well, it is true, you stupid piece of garbage. Sí, eso es verdad. Y ustedes son un pedazo de basura. You come here to America, I'll shove my shofar where the sun doesn't shine. Y si tú vienes aquí a Estados Unidos, yo lo que voy a hacer es que te voy a dar con There mi is shofar, only ¿verdad? one way to heaven. Solamente hay un camino al cielo. And there is only one name under heaven. Y solamente hay un nombre debajo del cielo. Yeshua said, I am the Derek, the Emp, and the Chai. El Señor dijo que, Yeshua dijo que él es el camino, verdad y la vida. Nobody gets into heaven except through him, he says. Que nadie viene al Padre si no es por él. So you dijo. bastard, you're calling my Messiah a liar. I take exception to that. Así que tú, bastardo, dijiste que mi Mesías no era él, que estaba equivocado. Yo Maybe voy a we should tomarlo. send you to meet him. Entonces yo podría mandarte a que lo conozcas. And he'll tell you personally that you're not coming in. Y él te puede decir personalmente que no vas a entrar. Going to jail in England when they say God save the Queen. Ir a la prisión, a la cárcel en Inglaterra, donde ellos dicen que el Señor salve a la reina. When the new king says he's from the line of David. Cuando el nuevo rey dice que él es de la línea de David. The House of Windsor says they could claim authority over David's throne in Israel. La casa de Windsor dice que ellos pueden reclamar el trono en la casa de Israel. And the grandson is going to become king. Charlie is not. Y el bisnieto, el nieto dice, va a reclamar el trono, no es Charles, no es Carlos. Going on to the next news story. The mark of the beast has hit Israel. La marca de la bestia está impactando a Israel. In Revelation 13, verse 16, En Revelaciones, Apocalipsis 13:16, talks about the mark of the beast. habla de la marca de la bestia. This is what happened, what was passed by the government this week in Israel. Esto es lo que fue pasado por el gobierno en Israel en esta A semana. biometric ID card is now law in Israel. Ahora las identificaciones biométricas son ley en Israel. You people are beyond stupid. Ustedes han sido estúpidos. But then again, they don't know the book of Revelation. Pero otra vez ellos no conocen el libro de Apocalipsis. This is horrendous. Esto es horrible. It's going to have all your information right in that little chip. Va a tener toda tu información en ese microchip. Your blood type and everything. Tu tipo de sangre y todo. They're starting with face recognition. Ellos han comenzado con la reconocimiento facial. Next news story. The word will not come back void. Luke 16, verse 17. La palabra no retornará vacía. Lucas 16:17. In Kentucky, En they passed a bill Kentucky pasaron una ley in the House of Representatives y los representantes making it okay to teach the Bible in public school. diciendo que estaba bien enseñar la Biblia en la escuela pública. As an elective, so your children can go to that as an elective class. Y eso es una clase, una optativa. Su hijo puede ir a asistir a la clase bíblica. Going on to the next news story. God said he's going to take your food away. El Señor dice que va a tomar tus alimentos Okay, if you don't start following him. si no comienzas a seguirlo. Let's see what God did to China this week. Vamos a ver lo que el Señor le hizo a China en esta semana. He took away 90,000 chickens. El Señor tomó unos 90,000 pollos. 90,000, that's a lot, guys. That's a lot of fried chicken. 90,000. That's a lot of General Tso's chicken, and I love General Tso's chicken. Eso es mucho comida china. We all got to go down to that kosher Chinese place in South Jersey. Deberías de ir a ese restaurante chino kosher. 90,000 chickens were destroyed for bird flu. 90,000 pollos murieron de la fiebre aviar. Going on to the next slide. Here in Idaho, 4,200 birds were destroyed. También en Idaho unos 4,200 aves murieron.
Okay, of a cholera breakout. Y eso fue Cholera. el cólera que se rompió. Going on to the next news story. God says to homeschool your children. El Señor dice que debes de enseñarle en casa. This is a news story from Cuba. Esto es una nueva historia de allá en Cuba. There you see a pastor and his wife. Ahí puedes ver el pastor y su esposa. They have been arrested by the government for homeschooling their children. Ellos fueron arrestados allá por enseñarle a sus hijos en casa. So an American organization called HSLDA, which is an excellent organization, Así que hay una organización en Estados Unidos que se llama HLSD, es una buena organización. they're going to Excelente. defend the pastor in the world court. Ellos van a defender a ese pastor en la corte mundial. This is part of human rights Que eso es parte de los derechos humanos. in Article 26.3. Y esto está en el artículo 26.3. But it is illegal in many countries to homeschool your child. Pero es ilegal en muchos países enseñarle la educación en casa. Going on to the next news story. In the end of days, evil will be called good, and good will be called evil. Al final de los tiempos, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. Okay, let's see what happened in the news with that one. Vamos a ver qué sucedió en las noticias. The Air Force removed 2 posters because it promoted God. La Fuerza Aérea removió dos letreros por promover la palabra de Dios. The posters said, it's at the Este- bottom, Joshua. Este afiche dice I'm going to read it in English and then you can translate it into Spanish. Man cannot live without faith except for brief moments of anarchy or despair. Faith leads to conviction, and conviction leads to action. It is only a man of deep convictions, a man of deep faith, who will make the sacrifice needed to save his manhood. Y este afiche decía: el hombre no puede vivir sin fe, excepto por ese momento de anarquía o desesperación. La fe nos lleva a la convicción, y la convicción nos lleva a las acciones. Es de la única forma que un hombre tiene una convicción profundamente. El hombre, si entra en una profunda fe, es llevado a los sacrificios que se necesitan para para sembrar su hombre, Amen. su humanidad. So the atheists had them take that poster down. Así que los ateos mandaron a quitar ese afiche. I would plaster those 16 names Yo pusiera esos 16 nombres that everybody would see them para que todos los vieran. and say, these are the people that have no morals and no values. Y dijera: estas son las personas que no tienen morales ni valores. So you might not want them in your troop. O sea, que quiere decir que no necesitan esas personas en sus tropas. In our next news story, evil will be called good. Y en la próxima historia de lo bueno iba a ser llamado malo. There you see Muslim Lieutenant Colonel Khalid Shabazz. Ahí puedes ver al oficial, lieutenant coronel Khalid Shafat. He's been placed in charge of the chaplains in the U.S. military. Y este musulmán tomó el cargo de los capellanes, of an entire division, y él tomó el control de toda la división, which consists mostly of 14,000 Christians. que está a cargo de unos 14,000 capellanes cristianos. So we got a Muslim in charge of all the Christians. Entonces ahora tenemos un musulmán encargado de todos los cristianos. Hey, President Trump, I think you need to look into this one. Presidente Trump, creo que deberías de tomar algo en esto. Okay, and the next prophecy story, Y en las próximas noticias in proféticas, 2 Timothy 4, verse 3, it talks about tickle my ear Christians. en 2 Timoteo 4:3 habla de los cristianos que tienen oídos cosquillosos. There in this next picture, Aquí en esa there fotografía, you see the former President Bush, ahí puedes ver el expresidente Bush, who says he's a Christian. que dice que él es cristiano. His dingbat daughter Su hija gave the keynote speech at a Planned Parenthood fundraiser. ella tuvo un discurso hablando de levantar fondos para el plan familiar.
So she was raising money for people who murder babies. Así que ella estuvo levantando fondos para los asesinos de bebés. I guess that's a great job, you dumb Christian. Yo creo que es un buen trabajo ustedes cristianos. Why don't you change to Islam or something so we don't have to deal with your stupidity? ¿Por qué no mejor te cambias al Islam y no tenemos que trabajar con tu estupidez? Franklin Graham did get this one right. Y, Franklin Graham got it correct. Franklin Graham tuvo esto correctamente. He said raising money for Planned Parenthood, Él dijo que levantar fondos para el plan familiar it's like raising money for the Nazi death camps. es como levantar fondos para los recaudar fondos para los asesinatos de los nazis. That's a good one there, Franklin. You got that one right. Tuviste esta buena, Franklin. Next news story about wars. La próxima noticia de guerras. Matthew 24, verse 7. Mateo 24:7. In our first news story about wars, Y en esta noticia de guerras, in Sudan, the Muslims have declared war on the Christians. en Sudán los musulmanes declararon guerra a los cristianos. That they're going to try to wipe out all of Christianity in the country of Sudan. Que ellos van a intentar deshacerse de todos los cristianos en Sudán. Going on to the next new war story. Próxima noticia de guerra. The Palestinian terror leader urges Iran to go all-out war on Israel. Los palestinos terroristas están liderando para que Irán se vaya a la guerra directamente con Israel. Now, who is Iran, biblically? Bíblicamente, ¿quién es Irán? Persia. Es Persia. That's why we're going to be reading the book of Esther. Es por eso que vamos a estar leyendo el libro de Esther. Persia is rising back up again, guys. Persia se está levantando nuevamente. Next new war story. In Florida, this was Louisiana, this particular story. Esta noticia particularmente es de Luisiana. What the liberals and the Democrats are doing. Lo que los liberales y los demócratas están haciendo. They're going to town hall meetings of Republican leaders. Ellos se están reuniendo con líderes demócratas And disrupting the meeting. y republicanos y están destruyendo sus reuniones. So at this Republican leaders meeting, En esta reunión de republicanos, he had a chaplains that wanted to begin the meeting with prayer. ellos quieren que capellanes comiencen las reuniones con So the oración. Democrats and the libtards Y los tried to de- stop it. Y los demócratas y que están liderando quieren que detengan esto. This is what they're trying to do to us, stop us from praying to our God. Eso es lo que ellos quieren hacer, detenernos de orar a nuestro Dios. They don't know how to respect one another. Ellos no saben cómo respetarse el uno al otro. You can pray when I'm done. Tú puedes orar cuando yo I'll let you termine. pray after I leave the room. Yo te permito orar después que me vaya de la sala. You can call on your pagan, stupid God. Tú puedes llamarle a tu Dios estúpido. But what it's coming to is a fight, everybody. Pero lo que viene es que va a haber una pelea. People want to try to stop hearing the name of the Lord. Las personas van a querer, no van a querer escuchar más el nombre del Señor. So it's coming to where we're going to have to do what we need to do. Y cuando venga vamos a solamente aceptarlo, no debemos de hacer lo que tenemos que hacer. All right, that's enough news for right now. Que eso es suficiente. If you're out Si there, estás allá afuera, hit the doggone donate button. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. Bgmc is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel.
We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with a reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.